1 versikulo 8 ngadto sa 9. Dunay dako nga rebulto dito sa Jordan kung asa dapat gitunga ni Moses ang dagat. Naay rebulto ang mga unang katawan sa Diyos nga mao ang brazen serpent o katong halas nga nagkolumbitay sa krus. These are physical evidences nga ang unang katawhan sa Diyos. Dula sila'y mga carved images. Balik-balik ko na to nga kung nagtuo mo nga kaming mga Katoliko nagsimbag Diyos-Diyos o ang tanang larawan Diyos-Diyosan. Pimaanan ninyo mga Diyos nga ang inyong dito sa England, di kaming mga Katoliko, kundi ang Diyos mismo. Kaysa Exodo 25, versikulo 18, ang Diyos na pagbuhat paglarawan nga ributo sa Kirben. Zechariah 6:9, nagpabuhat siya ributo nga larawan sa pito kanawang sa tao. O sa Ezekiel 41, versikulo 17 at 20, ang bubong, ang kisame, ang lalagapentahan, balay mga carved images sa mga larawan, sa mga balaan. Ang Katoliko, so ang Katoliko, yung nasayod silang pagtuo, magpabilin kini, bisan igtan pa siyang puko. Dalago ng Diyos, Alleluia, Alleluia, Viva Cristo Rey! Okay, dagang salamat Sister Angel sa imuhang pagpasabot mahitungod sa larawan. So, kini day mga larawan nga nas simbang Katoliko mga igsunan, dili din isupak sa kabubuton sa Dios. Kay matod pa sa to igsuon kaganina kung nakapaminaw mo nga dunay mga larawan nga gitugot sa Ginoo. So, kining makita ninyo nga larawan diya sunod sa simbahan nga Katoliko, pulos ka na gitugot sa Ginoo mga balaan. Leviticus 10:10 nga nag-ingon dito, ilhon ninyo ang kalainan sa balaan o dili balaan. Unya, example, kini si Mama Mary. Si Mama Mary, balaang inahan sa atong Ginoong Kristo. So, doon naging sa larawan. So, mo ni example sa mga balaan nga mga larawan. So, karon ba kay sunan, di sa maglangan, ako may musunod og tema. Ang akong tema may tungod kini sa kumpisal. Kay daghan kayong mga Katoliko nga wala na sayod nini. Unsa dai ni kay importante ning pagpangumpisal nato sa pari. Unya ang uban nato mga igsuon nga mga pastor, mga protestante, musupak man sila ni inay ano kuno nga mukumpisan man tas pari. Nga pari di man na Dios. So tinuod ba kanay lagingon makaigsunan? Mo na nga karon ato ning tubagon ilang mga pangatake. So isip sugo sa atong Ginoong Kristo nga manglakaw kita og isang yaw ang mayong balita diya sa Mateo 28:19-20. Mga kaigsunan, balikon ko pag-usab ang akong tema nga isang yaw sa inyong atubangan karon may tungod kini sa confession to the priest or kumpisal sa pari. Susupak ang atong mga kaigsunan mga protestante niini. Og sa ilang mga pagsupak mga kaigsunan ato kining hatagan og katin-awan. Pamasin nga masabtan nila og muundang na ni sila og sigig pangatake sa atong pagtulunan. So mo kini ang ilang mga pagsupak mga kaigsunan. Daw matod pa nila mga kaigsunan nga kung kita daw mangayo og pasaylo sa Ginoo, kinahanglan gyud daw nga direct tugad lang ang atong buhaton og dili kay moadto pas mga pari. Kay ang mga pari matod pa nila mga kaigsunan tawra. Kay diya sa Marcos 2:7 nga nag-ingon, walay tawo nga makapasaylo og sala kundi ang Dios lamang. So tan-awar daw mga kaigsunan, ang Diyos ra gyud mo'y makapasaylo og sala sa mga tao ug dili ang mga pari. Klaro og hayag pas adlaw daw mga kaigsunan matod pa nila. Kay bisan si Haring David nga usa ka makasasala, wala gayud daw moagi sa pari. Ug unsay gibuhat ni Haring David? Ni direct hinuon og pangayog pasaylos Ginoo. Tumala daw diya sa Salmo 32:5. Unya diya daw sa 1:1-1:9 nga nag-ingon, kung isugid daw nato sa Dios pasabot ikumpisal. So kung isugid daw nato sa Dios ang atong mga sala, siya nga matarong og matilmanon mupasaylo gayud sa atong mga sala. Kay sa 1:1-2 paingon sa Dios, si Kristo mao'y atong manlalaban nga mupasaylo kung kita makasala. Kay siya mao ang halad sa atong mga sala. So magkatoy lang mga pagsupak mga kaigsunan nga atong tubagon. So mga kaigsunan, sa atong tubag sa ilang mga pagsupak, kining mabasa nato diha sa Marcos 2:7 nga nag-ingon, walay tawo nga makapasaylo
og sala kundi ang Dios lamang. Yes, tinuod mga kaigsunan. Tinuod nga walay tao nga makapasaylo og sala kundi ang Dios lamang. Pero timan-an nato mga kaigsunan nga ang mga pari tao apan adunay apan gihatagan sila gahom gikan sa Dios aron sa pagpasaylo sa mga sala sa mga tao. So kung sabto nato mga kaigsunan, ang Diyos na diay gyapon mo nagpasaylo sa sala pinaagi lang sa mga kaparian. Moingon bitaw ang pari mga kaigsunan, kung kita mangumpisal gipasaylo na sa Ginoo ang imong mga sala ug mao ni ang imong mga pinitensya. So depende sa kabug-aton. So moingon na pari nga pray one Our Father, one Glory Be, or one Hail Mary. So mo na example mga kaigsunan. Kay kini magong Marcos 2:7 mga kaigsunan, kung ato ning basahon ug sabton ato ni pag-ayo, kini magod nga kini nakasulat dinhi sa Marcos 2:7, usa kini kasulti o pangutana kini sa mga Parisiyo o mga Protestante nga mabasa nato diha sa Marcos 2:6, mga pipila ka mga magtutudlo sa balaod nga naglingkod nga miingon silang ugalingon nganong nangahas man siya pagpasipala sa Dios, walay tao nga makapasaylo og sala kundi ang Dios lamang. So kini di ay mga pastor mga kaigsunan nga supak-supak lay nga ibalan mga Protestante nga nagamit ani nga bersikulo sa Biblia kining Marcos 2:7, kauban na din sila sa mga Parisiyo. Ug mabasa usab nato di kini diha sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 430 nga nag-ingon dinhi, it talks about Jesus' authority to forgive sins. O sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 589 refers to Jesus' words in Mark chapter 2 verse 6 to 7. It is highlights the Pharisees' misunderstanding o bunga daw kini sa kalibog sa mga pipila ka mga magtutudlo sa balaod o mga Parisiyo of Jesus' divine authority to forgive sin. So otoridad ni Kristo sa pagpasaylo og sala. Karon ang pangutana mga kaigsunan, asa man mabasa nga dunay gahom si Kristo sa pagpasaylo og sala? Tubag, naaraw sab sa sumpay. Wala nila basaha. Naa sa sumpay sa Bible verse nga ilang gigamit mga kaigsunan. Mabasa na to kini diha sa Marcos 2:10 nga nag-ingon si Jesus, karon ipaila ko kaninyo nga ang anak sa tao adunay gahom dinhi sa yuta sa pagpasaylo og sala. So sa ato pa mga kaigsunan, ang anak sa tao nga mao ang atong Ginoong Kristo duna gayoy gahom o otoridad dinhi sa yuta sa pagpasaylo og sala sa mga tao. Dawbi karon mga kaigsunan, kaya ang atong Ginoong Kristo tuwa naman sa langit, sumasabot nato mga kaigsunan nga aduna sa gibinlan. Karon ang pangutana mga kaigsunan, kinsa may gibinlan sa otoridad o gahom sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. So tubag, sumala diya sa Mateo kapitulo 18 versikulo 18, ang mga tinun-an ni Jesus nga nag-ingon dinhi, bursa sultihan ko kamong tanan retirado sa mga tinun-an, ang inyong idili dinhi sa yuta idili usab dito sa langit, ug unsay itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. So authority nga gitugyan ni Kristo ngadto siyang mga tinun-an. So mga tinun-an day mga kaigsunan, pinadayag uno size mga pari. Unya kini usab ilang ingon mga kaigsunan nga sa Salmo 32:5 nga si Haring David mi-direct to God og pangayog pasaylo sa Ginoo. Himan-an nato mga kaigsunan, sakto man ni mga kaigsunan, tinuod ni nga gipasaylo ang sala ni Haring David sa Ginoo. Ang Ginoo gayud mo nagpasaylo sa sala ni Haring David. Pero ang dakong pangutana mga kaigsunan, tinuod pa gayud nga direct to God ra ang gibuhat ni Haring David sa iyang pagpangayog pasaylo sa Dios. So tubag, sumala diya sa 2 Samuel kapitulo 12 versikulo 13, si Haring David miingon kang Natan, nakasala ako sa Ginoo, o giingnan ni Natan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong mga sala o dili kaniya patyon. So kung sabton di ay nato mga kaigsunan, gipasaylo ang sala ni Haring David sa Ginoo, dili direct kundi miagi pa kang Natan. So sa ato pa mga kaigsunan, kung mag-direct relate pasaylo sa Ginoo mga kaigsunan, di day ta kasiguro nga pasayloon ta sa Ginoo. Kay sama sa gibuhat ni David ngadto kang Natan,
kabubuton man tos Ginoo. So unsay giingon ni Nathan kang Haring David makaigsunan? Diya sa 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong mga sala ug dili kaniya patyon. So sa ato pa di ay mga kaigsunan, ang Diyos ra day gyapon moy ipasaylo sa sala ni Haring David. Pero pinaagi lang kay Nathan, dili direct. Pero pangutana mga kaigsunan, doon na ba'y authority si Nathan aron sa pagpasaylo og sala kang kay Haring David? So tubag, yes kaayo mga kaigsunan, doon na. Kaya kung wala pa'y authority si Nathan nga gikan sa Dios aron sa pagpasaylo sa sala ni Haring David, nganong nakaako man si Nathan pagsulti kang Haring David nga gipasaylo na sa Dios ang iyang mga sala? So masabot nato mga kaigsunan nga doon na gayon authority si Nathan gikan sa Dios aron sa pagpasaylo sa sala ni Haring David. So kabubuton kini sa Dios mga kaigsunan, ing ana usab ang atong mga kaparian, gihatagan usab sila sa Dios og authority aron sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Kay dili lang si Haring David mga kaigsunan, si Haring Saul usab miagi kang Samuel nga tinugyanan sa Dios aron sa pagpangayo og pasaylo sa iyang mga sala. Ug ato kining mabasa diya sa 1 Samuel kapitulo 15 bersikulo 23 paingon sa 24. Diin naghinulson gayon si Saul kang Samuel, diin si Samuel usa ka pari. Sumala diya sa 1 Samuel kapitulo 2 bersikulo 18. Si Samuel nagpadayon sa pag-alagad sa Ginoo ug nagsulod siya og ipod nga lino. Sa New Living Translation Bible mga kaigsunan, ang pasabot di ay sa ipod, a shirt like garment worn by a priest. So priest, sa Bisaya, pari. So si Samuel di ay mga kaigsunan, usa ka pari. Unya, diya sa Exodus kapitulo 28 bersikulo 6, mabasa usab nato ang word nga ipod. Busa, klaro ug tin-aw kayo mga kaigsunan, nga ang mga pari di ay tinugyanan gayud sa atong Ginoo aron sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Pero ang ilang gahom sa pagpasaylo gikan sa Dios. So ang Dios ra gyapon mao nagpasaylo sa ating mga sala mga kaigsunan kung mangumpisal kita sa mga pari. Kay same kang Nathan, wala gyud miingon si Nathan kang David diya sa 2 Samuel kapitulo 12 bersikulo 13. Nga nag-ingon si Nathan kang David, gipasaylo ka nako sa imong mga sala David. Wala gyud nag-ingon si Nathan nga, wala gyud niya ang kuna. So mao na nga masabot nato nga doon na sa gibinlan dinis yuta aron sa pagpadayon sa iyang ministeryo. O kinsa may iyang gibinlan, mao kining iyang mga tinun-an. Sumala diya sa 1:20 sa 1 kapitulo 20 bersikulo 21 payon sa 23. Nga si Jesus miingon siyang mga tinun-an, mainyo ang kalinaw, ingon nga gipadala ako sa amahan, ako usab nagpadala kaninyo. O sa 22, gisulti niya kini, ug unya gihuipan niya sila ug giingnan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. 23, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, gipasaylo kini. Kung dili ninyo pasayloon ang ilang mga sala, dili usab kini pasayloon. So klaro og tin-aw kayo mga kaigsunan nga ang mga pari pinadala usab sa Dios aron sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Unya ang mga igsoon nato mga pastor, wala man sila gahum sa pagpasaylo sa sala. Mo na nga direct ra sila kung mangumpisal sila. Kay wala man sila tagaid otoridad sa gikan sa Ginoo aron sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Ang mga pari ra mo dunay otoridad nga sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. So kabubuton ka na sa Dios nga kaigsunan. Mo na nga kung mangumpisal sila mga kaigsunan, do direct tugad lagi di sila mga kaigsunan. Which is kining direct tugad nga ilang gibuhat mga kaigsunan, gibuhat usab kini natong mga Katoliko. So diya sa panahon nga musimba kita, sa panahon sa misa, mayroon bitaw kita mga kaigsunan nga nagakumpisal ako sa Dios Amahan, makakagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. So sa to pa nagakumpisal ako sa Dios, wala taningon nga nagakumpisal ako sa pari. Example, ang pari kay Birhen, nagakumpisal ako sa kang Birhen nga pari. Wag gyud na nakon. Example na to ay na. Ang ingon nito,
nagakumpisal ako sa Dios Amahan makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. So mao nga nagya po tayo direct tugad na kaigsunan. So ang mga Katoliko di ay nakatuman gyapon sa giingon sa maong pastor nga kung mangayo tag pasaylo direct tugad kay pasayloon tas Ginoo. Nagbuhat man gyapon ta niana. Pero di ta makabuot sa Ginoo makaigsunan kung aduna say mga kaparian nga iyang gitagaan og gahom aron dito kita mangayo pasaylo kung doon na kitay mga sala nga nabuhat dinis sa yuta. So, di ta makabot sa Ginoo kay namay mabasa sa Biblia, klaro man gyud kayo. So, unya kini usab ilang giingon makaigsunan nga sa 1:1:9 nga kung isugid pasabot mangumpisan, kung isugid daw nato sa Dios ang atong sala, ang atong mga sala, iya daw kini pasayloon. So, ang atong tubag nga niana makaigsunan, yes tinuod ang giingon dinhi nga kung isugid nato sa Dios ang atong mga sala, iya kining pasayloon. Wala kini nato ginasupak. So wala kini nasayop makaigsunan. Ang pagsabot ra sa atong mga igsoon, mga protestante ang nasayop. Apan dili kita makabuot sa Dios sama sa akong giingon kaganina nga kung makasala kita aron iyang pasayloon ang atong mga sala, dito nato ikumpisal sa iyang mga kaparian o mga pari nga gihatagan sa Dios og gahom o otoridad sa pagpasaylo sa sala sa mga tao. Kunya, sumo to mga igsunan ang atong tubag sa 1:1:9 nga ilang gigamit. Kunya, kini isab ilang gigamit mga igsunan sa 1:1:2 paingon sa Dios. So wala gyapon nato ni ginasupak nganuman kay tinuod si Kristo man gayud mao ang halad aron pagluwas kanatong mga makasasala. Kay diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1340, panudlo sa simbahan, libro sa simbahan, lumaning gitawag nga CCC. Ang kumpisal ay usa ka sakramento sa pagpasaylo. Unya, diha sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1456, nagisgot gayud dinhi nga ang sala sa tao kinahanglan ikumpisal ngadto sa pari. So panudlo yun mismo sa simbahan mga kaigsunan. Diin ang simbahan kinukod mismo sa atong Ginoong Jesucristo. Mateo 16:18. Nga, Ulusas 1:18. Si Kristo man mo'y ulo sa simbahan nga mao ang iyang lawas. So, naagid mangumpisal gid sa mga pari mga kaigsunan. So, ang Bible verse nga gigamit diya sa Juan 20:21 paingon sa 23. Mo nga kung kinsa sa inyo dinhi karon wala pa nakapangumpisal, mas maayo gyud mga kaigsunan nga mangumpisal gyud kita mga kaigsunan aron pasayloon sa Dios ang atong mga sala. Pero sumala sa akong giingon gitudlo dinhi nga kung mag-direct lang ta, dili kita kasiguro nga gipasaylo sa Dios ang atong mga sala. Pero kung adto nato ikumpisal sa mga pari sa Dios, sigurado gyud makaigsunan nga pasayloon gyud kini sa Dios ang atong mga sala. Kaya si San Pablo nag-ingon diya sa 1 Corinto kapitulo 15 versikulo 14, kung dili pa kini tinuod, kawang lamang ang among giwali. So biblical gyud diay mga kaigsunan ang pagpangumpisal ngadto sa mga pari. So dinhi lang ko taman mga kaigsunan kay hapon na napamilakaw og dagang salamat. Hinaot nga doon na kamoy gamay nga nakatunan. So kung doon na dahil may pangutanan o bain sa akong tema o sa tema sa akong mga kaubanan, pwede mo muanhi din sa lamisa aron nga tubagon na mo ang inyong pangutana. So kung mauna mo pangutana, isulat lang sa papel kay amo ka ng paghatagan o pagtagad o tubagon. Salamat, dalaygon ang Diyos. Salamat nak Virgin. Ang mga igsuon, may hapon sa tanan, tugon, may hapon.